वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया। मोईद यूसुफ ने भारत की पाकिस्तान में दहशत गर्दी के नए सबूत पेश कर दिए। मोईद यूसुफ का कहना है कि पाकिस्तान के पास भारत की दहशत गर्दी को माली इमदाद फराहम करने के सबूत हैं। APS हमले का मास्टरमाइंड हमले के वक्त भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से राबते में था। पाकिस्तान के पास भारत से की गई फ़ोन कॉल्स के सबूत भी हैं। रॉ ने एक पड़ोसी मुल्क में सिफारत खाने के जरिए चीनी काउंसलेट, गवादर के 5 स्टार होटल और स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करवाया। हाल ही में रॉ अफसरान उनकी निगरानी में अफगानिस्तान में TTP और दहशतगर्द तंजीमों को जम किया गया और इसके लिए $10 लाख दिए गए। चीनी काउंसलेट हमले में मुलव्वस असलम अच्छू के अस्पताल न्यू दिल्ली में इलाज के सबूत मौजूद हैं। मोईद यूसुफ ने कहा कि समझौता जैसी दहशतगर्दी में मुलव्वस हिंदू परस्त दहशतगर्दों को भारतीय अदालतों ने रिहा कर दिया। पाकिस्तान ने भारत से बामाने मुज़ाकरात के लिए शराइत रख दी हैं। मकबूजा कश्मीर के सियासी कैदियों की फौरी रिहाई की जाए। मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी फौजी मुहासरे का खात्मा किया जाए। मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब की तब्दीली के लागू कानून का खात्मा किया जाए। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का रोकना, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रियासती दहशतगर्दी रोकी जाए। ये तमाम तर शराइत सामने रखी गई हैं। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलीम साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा, मोईद यूसुफ ने वाज़े तौर पर जो शवाहिद सामने रखे TTP के 4 दहशतगर्द ग्रुप्स के साथ जम होने और उसमें भारतीय एजेंसी रॉ का किरदार और भारतीय अथॉरिटीज़ का किरदार, फिर फंडिंग भी वाज़े तौर पर ये सामने रखे गए हैं शवाहिद। बिल्कुल, एक तो मैं समझता हूँ कि मोईद यूसुफ को इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक तवील अरसे के बाद इंडियन चैनल से पाकिस्तान के किसी आले ओहदेदार का बराह रास्त इंटरेक्शन था और उसके ज़रिए इंडियन अवाम के साथ और फिर करन तापर जैसे एग्रेसिव एंकर के साथ था। लेकिन मोईद यूसुफ ने बहुत खूबसूरती के साथ उसको हैंडल किया। न सिर्फ ये कि वो डिफेंसिव पे नहीं आए बल्कि एग्रेसिव रहे और पाकिस्तान के मुकदमे और केस को इंतहाई मुदल्लल मगर मुहज़्ज़ब और सिविलाइज्ड अंदाज में उन्होंने बयान किया। और जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि उन्होंने जो इंडिया का इस वक्त रोल है इस खित्ते में फसाद फैलाने का और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों का, तो उसका भी जिक्र किया। मसलन उन्होंने APS और कराची स्टॉक एक्सचेंज या चीनी कौंसलेट या गवादर हमले में इंडियन एजेंसी रॉ की इन्वॉल्वमेंट की बात की। और यकीनन जब उन जैसे ज़िम्मेदार आदमी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास इसके सबूत मौजूद हैं, लेकिन अब तो अगर कोई पाकिस्तानी ओहदेदार ना भी कहता तो ये चीज़ें तो इंडियन ओहदेदार यानी मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद वो ये सब चीज़ें खुद भी तस्लीम करने लगे हैं। ये जिन बातों की तरफ आज मोईद यूसुफ ने इशारा किया है या एविडेंस की बात की है, तो ये अजीत दोवल जो उनके हम मनसब हैं और इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र है, वो माजी में खुद एतराफ़ कर चुके हैं और वीडियो उनकी मौजूद है सोशल मीडिया पे कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में ये करेंगे। इसी तरह जो इंडियन गवर्नमेंट के इस वक्त मोदी सरकार के जो सिंपथाइज़र हैं या एंकर्स हैं या मीडिया पर्सन्स हैं, वो भी दिन रात पाकिस्तान से मुताल्लिक यही बातें करते हैं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि कश्मीर के मामले पर भी बहरहाल इंडियन ऑडियंस के सामने मोईद यूसुफ ने पाकिस्तान और कश्मीर के केस को यूं खूबसूरत अंदाज में पेश किया कि कश्मीरी खुद इंडिया से नफरत करते हैं और फारूक अब्दुल्ला जैसे प्रो इंडिया जो सियासतदान समझे जाते थे वो भी अब इंडिया के साथ रहना नहीं चाहते। तो यकीनन मेरे ख्याल में मोईद यूसुफ ने मुनासिब वक्त पे इस फोरम को मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल किया। लेकिन उसके साथ साथ बदकिस्मती ये है कि जो कश्मीर में जो एग्रेशन की है और जो कुल्ला एक हठधर्मी से काम लिया है मोदी सरकार ने और अमेरिकन बैकिंग से, उस हवाले से बदकिस्मती से पिछले साल डेढ़ में हमारी सफारतकारी बुरी तरह नाकाम रही है और हमारे दोस्त ममालिक ने भी हमारा साथ नहीं दिया उस मामले पे और कश्मीर को वो हड़प कर गया और हमारे जो खारजा वजारत है या उसके हुकाम है तो वो कोई खास लॉबिंग उस मामले में। अच्छा साफ़ी साहब, जैसे आपने मकबूजा कश्मीर की बात की, इस पर भी कन्वर्सेशन हुई एंकर के साथ और जब ये मामला डिस्कस हुआ कि जो काला कानून लागू किया गया है
تو اس پر بھی انہوں نے ایک ایسی بات کی معید یوسف نے جس کا جواب اینکر کے پاس نہیں تھا، اور وہ یہ کہ جب بھارت خود یہ کہتا ہے کشمیر کے معاملے کو کہ مقبوضہ کشمیر میں یہ بائی لیٹرل ایشو ہے اور اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے گا، شملہ معاہدہ بھی ہے، تو یہ تو شملہ معاہدے کی بھی خلاف ورزی بھارت نے کی ہے، اور یہ ویسے بھی اس کو بائی لیٹرل نہ تسلیم کر کے ایک الگ موقف پر بھارت آ گیا، تو یہ تو ایک ایسی بات کی تھی جس کا اینکر کے پاس بھی جواب بڑی واضح اور ویٹیج تھا اس میں۔ نہیں، یقیناً دیکھیں وہ تو جو انڈیا کا موقف ہے اس کی کوئی اخلاقی بنیاد بھی نہیں ہے اور تاریخی بنیاد بھی نہیں ہے، وہ تو مودی کا جنونی پن ہے اور اس کا جو ہٹلر کی پیروکاری ہے، ورنہ ایک تو یہ کہ جموں و کشمیر کے مسئلے کو خود انڈیا نے انٹرنیشنل ایشو بنایا تھا، کیونکہ اقوام متحدہ میں پاکستان نہیں گیا تھا بلکہ انڈیا گیا تھا، اور پھر پچھلے کئی سالوں میں انڈیا اقوام متحدہ کی قراردادوں سے فرار کے لیے شملہ معاہدے کی آڑ لیتا رہا اور وہ اس کو بائی لیٹرل معاملہ قرار دیتا رہا۔ لیکن اب جو 5 اگست کو انڈیا نے جو کچھ کیا تو وہ خود شملہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی، کیونکہ یونیلیٹرلی اس نے اس ہٹ درمی کا اظہار کیا، پھر خود کشمیریوں کے ساتھ، یعنی اس سائٹ پہ رہنے والے کشمیریوں کے ساتھ، یا جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ بھی مودی سرکار نے غداری کی اور ایک ایسا قدم اٹھایا جو کہ نہ انڈیا مقبوضہ کشمیر کے جو پرو انڈین سیاستدان سمجھے جاتے تھے فاروق عبداللہ جیسے، انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کر لیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف پچھلے سالوں میں وہ پاکستان پہ دہشت گردی کے سپورٹ کا الزام لگاتا رہا، لیکن اب کھل کے وہ دہشت گردی کو سپورٹ بھی کر رہا ہے اور اس کے نیشنل سیکیورٹی کے لیول کے عہدیدار اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا اور جمہوریت کا چیمپئن قرار دیتا تھا اور سیکولرزم کا۔ تو اس دوران صرف مقبوضہ کشمیر میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں جو اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا سرکار کی سرپرستی میں اور سرکار کے کہنے پہ، تو وہ خود انڈیا کے سیکولر چہرے سے بھی مودی سرکار نے نقاب اٹھا دیا، اور پھر ہیومن رائٹس کی اس وائلیشن کی کہ آپ نے 1 سال سے زائد عرصے سے ایک قوم کو یرغمال بنا رکھا ہے، ان کو گھروں میں محصور کر دیا ہے، ان کا لاک ڈاؤن کر رکھا ہے، تو میرے خیال میں اس کی بھی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو جہاں تک اخلاقی جواز کا تعلق ہے تو انڈیا کے پاس رتی بر کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے جو کچھ اس نے کیا ہے کشمیر سے متعلق، اور پاکستان کا کیس ہر حوالے سے، اخلاقی حوالوں سے، تاریخی حوالوں سے وہ سٹرانگ بھی ہے اور قانونی حوالوں سے بھی وہ سٹرانگ ہے، لیکن بدقسمتی سے کہ پچھلے سال ڈیڑھ کے دوران ہماری ناکام ڈپلومیسی کی وجہ سے ہم دنیا کو اپنے موقف کا ہمنوا نہیں بنا سکے، بلکہ ماضی کے کچھ عرب دوست جو ہمارے ہمنوا ہوتے تھے اس دوران انہوں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ جی بہت شکریہ، سینئر صحافی و تجزیہ کار سلیم صافی صاحب انالیسس دے رہے تھے۔